guys, my name is Prince Liam and welcome to the Stila Brain Rot. Kasi po masarap po ang Stila Brain Rot. Orangutini ananassi. Welcome mo sa Stila Brain Rot. Orangutini ananassi. Vlog rot na nga po ang aning vlog rot na. Grabe. Pati malayo dito, liba ko, ayoko dyan. Ingay mo. Grabe, ayos may item pa. Stila Brain Rot. 50 minutes. Kuya, 3 minutes. Ako rin, 3 minutes. Bakit 3 minutes? Ay, buwisit talaga. Sana ayoko na maglaro dito sa pangit na to eh. Yung tao na yung Roblox na yan. Ayan magkakaroon daw ng meow. Yun. Wala. But na naman, nandito na naman. Nakapwisit talaga yun. 3 minutes na lang po. Turuan ako. 3 minutes na lang tayo. Ano, 57 na lang. Join ka sa akin. Join ka sa akin. Gitad. Ha? Gitad. Gitad mo to. Marcos. Uy, buti pa yung kroko. Hanap ka private. Private server. Wala pa? Mag-isa lang yung kroko ko eh. Yeah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, pati na lang. Lord. Oy! Lacharacha, serte. La cucaracha. La cucaracha. Yun. Kuya, sigurado po kayo. Kuya, base ko po ito, kuya. Wag ka po kayo tarantado. Balita, saradong tira. Ito po ang kamatayan ngayon. Ay, ngayon. Kahit ngayon na. Noon. Ay, kuya. Kuya, i-protect sila. Protect. Protect. Naglibwisit talaga. 2 minutes na lang. 2 minutes na lang pa. Ay, bisit talaga. Ang putya. Guys, ayun na may latsa-ratsa ipis. Parang kamu-kamu. 1 minute. 1 minute na tol. Hey, mama mo ay one. Mama mo ay meat. Where are you? 3, 2. Ayun na, mag-1 na. 3, 2. Tingin. 3, 2, 1. Dapat na. 3, 2, 1. Congratulations, amigo. Okay, ba sa shit? Okay, Bamboo sahur. Bamboo sahur. Bamboo sahur. Ay, buisit talaga. Sino bombardier?
Mamaya naman. Gagi. Gagi ang lakas. Neto. Rupok pagi-pagi. Kuya, ang sarap neto. Buisit. Galing. Uy, kuya, yan yung bukas yung face niya. Oh my God. Ang tawin ako. La strala leritas. Ay, buisit talaga. Talagang bit. Ano siya? In the purple. Tapos magkakaroon lang yung OG man. Yung aura pa rin yung boat. Sabi niya, I wanna go to shit. Mama mo, bitch. Ay, buisit talaga. Indonesia. Bambu-bambu sahur. Oh, Meow. Ayun na Meow. Ano? Meow. Asan katol? Asan katol? May tayo mati dyan? Four and lock. Reset talaga. Kung freedom. Uy, tol! Pot yan? Oo, 3-8 lang lang. Oh, asa ah? Uy! Asa na sila pot? Pasok nga, masok dito pala sa pinsa. Uy, gagi. Sino gagi? Yung ano, yung laro ko. Avocadini buffo. Yo! Hoy! Oh my God, may cat.